ସପ୍ତାହରେ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଦାବିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନର ବନ୍ଦ ପାଳନ ଡାକରା କ୍ରମେ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ତାଲା ଝୁଲିଥିବା ବେଳେ ଦାବି ପୂରଣ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ବା ଦେଣନେଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହର ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ 5 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାରବାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। समस्त को नमस्कार। आज आमर भारत स्टेट बैंक और ऑल इंडिया बैंक ऑफ एसोसिएशन पूरा भारत वर्ष रे स्ट्राइक पालन करछि। आमर स्ट्राइक रो मुख्य उद्देश्य होछि 5 डे बैंकिंग। आमर ओनली डिमांड होछि 5 डे बैंकिंग। कारण आम एटा बहुत दिन रो चली आछे डिमांडटा 2023 मसिया भी जब आम बॉन्ड साइन होता एसोसिएशन और गवर्नमेंट सहित सेबे से राजी होते कि 5 डे बैंकिंग करा जियो। किंतु आज पर्यंत से डिमांड आमर फुलफिल होइनी। पेन और पेपर अच्छी किंतु से डिमांडटा आमर फिजिकली ये होइनी। से आमर ओनली डिमांड होछि 5 डे बैंकिंग और सापे आम आज स्ट्राइक पालन करछु। ना आज गोटे दिन करछु पदार्थ जदि गवर्नमेंट किछि इनिशिएटिव निया नोनी ताले फर्दर आउथरे स्ट्राइक अनाउंस हबो। यात्रा को किसान मु पालाखंडी रु आसली मु बैंक जरूरी काम थिबारु आसली आसला बेलू स्ट्राइक अच्छी आउ फेरिकी जाऊँ आ कौन करेंगे बहुत हैरान दूर दूरांत फेरिकी जाऊँ कौन करिया। गजपति जिल्लारू प्रभात कुमार पात्रଙ୍କ रिपोर्ट कोणार्क न्यूज 24।